Mtakatifu katika ibada. Jambo mkubwa ambao sitasahau ni ya kwamba tulianza kufanya jana sadaka ya madhabahu, na hii sitaiachilia, tutaifanya tena. Maana nilisema tutamwaga maji leo, tutamwaga maji jana, tukamwaga leo, tutamwaga kesho na kesho yake. Tutaifanya kisha ibada, maana yake tutakuwa tunamaliza ibada tunafanya tena hii sadaka. Nikimbie sawa mwalimu nianze kufundisha. Tukisema juu ya ibada culte, amen, unifuate bien, ni leo ni kwa mwalimu kidogo. Tukisema juu ya culte, ibada ni hali ya kuinua uungu fulani. Haleluya. Hali ya kuinua uungu fulani ndio banaita ibada, au mu français banasema hivi, c'est l'hommage rendu, c'est vile, à une divinité. Hommage rendu à une divinité, hali ya kuabudu uungu fulani. Ndio maana batu yote banaweza fanya ibada kama wanajua kinyebiko wanainua. Amen. Alafu sasa tukianza kuona vile, tuulize hivi, nani atinua ile uungu? Nani atinua ile uungu? Bwana asifiwe sana. Nani anataka inua ile uungu? Tumtafute mwenye atainua ile uungu, au mwenye atainua ile divinite. Njoo huyu mwenye inasemeka alipata mission ndani ya Esaïe chapitre 61 verset 1. Inasemeka hivi, Roho wa Bwana u juu yangu, maana amenipaka mafuta. Ile tu, maana amenipaka mafuta. Imawe bakisema kupaka mafuta wala kuendre, haiko kusema ya kwamba akajazwa na Roho Mtakatifu. Hapana, mbele Roho akuje kuna kuwaka mafuta ilitangulia. Unisikie mzuri hapa. Sasa hii mafuta ikitangulia inamfanya huyu mtu akuwe, manake hautakuwaka abata kuwekaka mafuta, akuta kuwaka mwenye atakuwa we kama hakuna kenye atafanya. Manake inasema amenipaka mafuta kwa sababu seke bakisema juu ya onction haipaniwe bure kama hakuna kenye utafanya. Ndio maana mwenye atafanya ibada lazima apakwe mafuta. Sasa akipakwa mafuta anaweza fanya ibada. Ndio maana nikikuya niambie kanisa hivi, sio wote tuko wanafunzi saa hii. Bwana sifiwe. Haleluya. Nani ashakapokea Roho Mtakatifu? Wow. Wachache. Nani aishakajazwa? Alafu sasa tukianza kuongea nasema amenipaka mafuta hivi, nadhani mwalimu nyatakuya njoo ataongea ile. Mimi nabakia tu hapa kupaka mafuta na kufanya ibada. Amenipaka mafuta kusudi, sababu ya kupaka mafuta. Juu ya nini mtu anaweza kuwa anapakwa mafuta? Mafuta tunapakwa kusudi tufanye kile kenye batu ya generation yetu hawawezi kufanya. Mwenye banakwaka banawendre, bakimupaka mafuta manake afanye kitu kia zaidi ya watu wanaokuwa naye. Njoo maana saka Daudi ataka alikuwa kananuka mavi ya mbuzi, lakini bakakaweka mafuta kakakuwa kanaanza fanya benye bandugu hawawezi fanya. Maana yake akakuwa mtu mwenye akupakwa tu kisha akabakia, lakini alipakwa akawekwa kando, na akishawekwa kando anakuwa tayari kufanya ibada. Sike huyu anaweza rendre hommage divinité. Amen. Unifuate bien. Juu niko napenda sisi wenyewe leo njoo tuseme ile yangu itimilika. Haikwake pastor njoo anaweza sema vile. Ni mie peki. Amen. Haleluya. Alafu sasa hapa ilikuwa iko naongea juu ya Yesu. Yesu njoo anaingia msinagogi. Nilisema ile. Akaingia akafungua chuo, banompatia chuo ya nabii Isaya. Anafungula kitabu, akasoma, akasema Roho wa Bwana u juu yangu, maana amenipaka mafuta.
maana amenipaka mafuta. Kisha wakati aliongea ile yote tunamaliza kusoma, akasema hivi, na unabii inatimilika leo. Sema tena inatimilika leo. Sema tena inatimilika leo. Batu biko wanatembea na maprofesi, na batu biko wanatembea na ndoto zenye Mungu aishaka bapatia, lakini abaya tangazi yaka kutimilika kwake. Kamata hiki kitu ni ya maana sana. Banaweza kutabiria, banaweza kuongea na unakuwa na mandoto mbali. Me kama wewe peke au ya determinaka kama inatimilika leo, haitatimilika. Kamata hiki kitu ni ya maana pale. Maana yake ni kusema hivi, hata ukiniprometre, ukisikia mtu anakulaga anasema ndakupa, ujue hivi ya kwamba aliona nafsi yako ilimchochea akupe. Sa wakati anakuambia atakupa, we lazima utangaze siku unapenda kupata. Hii mimi naongea kitu ya kiroho sana, kwa sababu kusema kwamba hii unabii inatimilika leo, anasoma mkitabu nye bengine banazoeka somea, banasomaka na ile verse banaipita, meyaka sema inatimilika leo. Sema tena inatimilika leo. Njoo maombi yangu na wewe, sina maombi mingi leo. Wakati niko naongea hivi, Mungu anisaidia, niachilie kwanza nipatie watu kitu kinafaa. Haleluya. Mimi niko nasema hivi, niko naona mtu mmoja iko na ndugu yake ani. Naona mtu iko nakokota ani. Iko nenda na ani katika ulimwengu wa roho. Na susi yake ani. Mungu ananiambia hivi ya kwamba asiogope. Ani. Tuonane tu. Ndasema kitu hiki ni yako. Amen. Sasa naanza kusema hivi. Yesu akajipatia unabii enye ilitabiriwaka zamani na Isaya. Yeye akasema inakubaliwa na inaanza kutimilika. Akasema amenipaka mafuta. Sasa tukianza kuongea juu ya kupaka mafuta, njoo tunakuya kutana hivi. Pentekoste siku ya Roho alishuka ni siku 50 ya kisha Pasaka. Maana yake ukihesabia Pasaka juu useme Pentekoste unahesabia 50. Juu ya nini banasema ikakuya siku ya 50? Siku ya 40 Yesu akapanda Ascension, akanyakuliwa. Kisha bakaishi ingine siku 10 Roho akashuka. Katika kitabu ya Walawi biko wanaonesha Walawi 13 ya kwamba njoo ilikuwa siku ya mavuno. Na ile siku ya mavuno bana konte 50, ilikuwa siku ya mavuno 50eme. Me mavuno gani ilikuwa? Kulikuwa mavuno ya kwanza ni mavuno ya bulezi enye naitiwa orge, na ile ilivuniwa semene ile iliisha. Manake in semene, hapana, 10 jours inaseparaka mavuno ya bulezi na mavuno ya ngano. Alafu ile mavuno ya bulezi, juu ya nini Roho anashuka siku zile, mwile siku 10 ya mavuno ya bulezi na mavuno ya ngano? Hapa mimi napatia mtu moja kitu. Sikuwa nataka sema hiki. Ina kwa sababu ulezi bakiitumikisha banaitumikisha mzima abas. Na ngano wakati tunatafuta kuitumia tunasaga tupate unga. Ndio maana watu ambao walijazwa Roho Mtakatifu siku ile bakakwambia aseme, Petro, uko unafanya nini? Mbona hapa banalewa na munalewa kisi mko hapa? Na ukisoma maandiko inasema banalewa mvinyo, haleluya. Banasema banalewa mvinyo ya mpya, kwa sababu walijua Muisraeli desturi ilikuwa siku 10 ikifika, mavuno ya ulezi ikianza, banaanza kufermente pombe. Juu batakuya kuikunyia mkate.
kisha siku 10, alafu banaanza kufermente. Njoo maana saba lewaka wakasema haba na leo mbona ni saa 3? Petro akamwambia hapana, habakulewa. Aba mnaona habakulewa, lakini inatimilika leo neno yenye Yoeli halisemaka. Maana Yoeli alilagaka kama wana wetu watajazwa, kila mtu aliye hai atapokea Roho Mtakatifu. Sema Roho wa Bwana, sema Roho wa Bwana juu yangu. Sikia nikwambie sasa, ile ulezi juu ya nini banaisema ulezi banaifanya mzima? Kwa sababu kila mwenye atajazwa Roho Mtakatifu hakwake gichaa, anakuwa mtu mzima. Kila mwenye atajazwa Roho Mtakatifu hakwake fu, iko mzima. Ndio Roho Mtakatifu inapishana na kujazwa na mapepo. Wa mapepo wajijue, wa Roho Mtakatifu anajijua. Juu nini ngano isagwe? Kwa sababu mwenye atatuhakikishia kama anakuwa na Roho Mtakatifu ifo alikuwa alisagwa. Njoo Yesu akasema, mimi niko lijiwe, ukiniangukia unavunjika, mimi nikikuangukia. Tunaona nani anaweza pata Roho Mtakatifu? Ifo akwe mtu mzima lakini wakusagwa. Huko batu biko bazima lakini basagwe. Anaweza kufanana kutujazuia hapa, anasema sema kwa lugha, mepale nje anapigana, hayasagwa. Anaweza fanana kukua emblem kanisa. Nionaka mtu mwenye yuko ananibembeleza kabisa, anambia mchungaji, kwa ruhusa yako mchungaji, tena papa mzima anishukia hivi. Nikamwambia bonifanya hai. Anambia papa, wewe tu njoo niambie nini nitafanya. Nikamwachia ubiri leo, kesho na detourner wa Kristo, ananiiba wa Kristo. Alikuwa mzima lakini asagwa. Ambia jirani yako sagwa. Mtu wa kusagwa hata mululimi yake. Haiko ule mwenye atasimama mimi mnaniona hapa, mimi ni mtumishi mdogo wa kanisa. Haiko wengi utatuambia uko mdogo. Tukutane unasagwa. Amen. Sasa huyu njoo anaweza kupokea Roho Mtakatifu. Sema tena Roho Mtakatifu. Sema tena Roho Mtakatifu. Alafu sasa ile siku ya Pentekoste, naanza ongea hapa, moto ikashuka. Meniko tunasema anipaka mafuta, usisabu pale, kupakwa mafuta. Siku ya Pentekoste Roho akashuka. Wakati Roho akashuka, maandiko inasema akashuka sawa ndimi za moto. Mkiebrania wakisema juu ya moto, biko wanasema juu ya lehaba. Lehaba njoo moto enye iko signifie mubitu 3. Ya kwanza chongo ya mkuki, ya pili inaisinifie kitu kinaweza kuambrase, kuchoma pahali, na kitu ya tatu kinaweza kuangaza. Haleluya. Sasa kama inaweza kufanya vile, ile ikashuka juu ya mitume siku ile. Maandiko inasema wakaona juu ya kila mtu kunakuwa ndimi ya moto, na kila mtu akaanza kusema kwa lugha. Sema tena kwa lugha. Hapa mimi nakamata sawa wanafunzi nifundishe mzuri hapa. Sasa ibada haitakuwaka kama hakuna moto. Njoo maana wakati alimaliza jenga hema ya kusanyiko, akafanya madhabahu, moto ikashuka kwa madhabahu. Mungu akashusha moto. Wakati alishusha moto ikaanza waka kwa madhabahu. Batoto ya kuhani Aruni bakaona gisi moto iko na waka na iko inachoma sadaka kwa madhabahu. Maandiko inasema hivi, abakujua kuchunga moto. Nayo usisahau kuchunga nini? Abakujua kuchunga moto kwa madhabahu. Kanisa ya Zion, na nilipata hiki kitu na mimi nakifundisha na nikisema hivi. Tuko mwi kanisa, kuchunga moto kwa madhabahu ni kazi yetu sisi sote. Niongee nikimaliza. Sasa wakakuja na moto, bakakutana jana balilala, abakukuya kuangalia, balikula bakashiba, bakakuya kesho bakakuya kutana, moto inaanza punguka. Yesu makuni hakuna. Bakaenda bakaleta makala ya nje. Bakakuya bakapuliza bakatia pale.
maandiko inasema Mungu akasirika, akashusha moto ingine ikabachoma bakakufa. Juu ya nini balitaka kuleta moto ya kigeni? Pale njoo ukaanziaka habari ya moto ya kigeni. Bamachumba ya maombi, asituletee moto ya kigeni humu, asituambukize moto ya kigeni. Moto ya kigeni unaijua wewe? Moto ya kigeni haiko matendo ya zambi. Moto ya kigeni haiko maombi mapya. Moto ya kigeni haiko bile vyote. Maandiko inasema hivi ya kwamba wakati wameleta moto ya kigeni bakalungula, maana yake moto ikakosekana kwa madhabahu. Sasa sio nini moto inakosekana kwa madhabahu? Kwa sababu ilizimika na Mungu akabaua akabamaliza. Hapa tunaenda kusoma sasa ndani ya Warumi. Niko naisema hivi na detail. Romains chapitre 12 verset 1 inasema hivi: itoweni miili yenu kuwa dhabihu safi na ya kupendeza mbele za Bwana, maana hii ndio ibada. Tunakuja kutana kumbi, ibada haiko gisi tunaingia humu. Ibada ni miili yetu. Amen. Ibada haiko gisi tunaingia humu. Ibada ni mie. Kumbi mie nani? Mie mwenye nilikuwa we, narudia tena kule. Sababu akisema itoweni miili yenu, lazima ujue kama hii mwili ilipakwa. Na ikipakwa inaanza tengeneza kitu moya. Na tafuta fikia nimalize hapa. Njoo maana ukikuya kutana bandugu yetu, hapana, niseme hivi. Tuseme ikipakwa. Aseme itoeni miili yenu kwa dhabihu safi na ya kupendeza. Ile mwili maana yake ilifanya nini? Ilipakwa. Si ni vile? Ilifanya nini? Ilipakwa. Tuache mwili yenye ilipakwa, tuitie pembeni. Na barudisha kukuru yenye tulianza nao tukasema lazima mwana akwe ndani. Ni mtu mwenye alipakwa. Si ni vile? Mnifuate ni materialize juu nimalize. Ni mtu mwenye alipakwa. Si alipakwa mafuta? Si ndio kupakwa mafuta. Sasa lazima mwana ifo akwe ndani. Tumtafute mwana. Ephesiens chapitre 6 verset 14 iko natafuta isema hivi. Inasema hivi: na muifunge sentire ya haki ya kweli. Tafadhali. Anasema muvale msipi ya kweli. Si ni sentire? Ile wakati mikisha kamba, sema kamba. Akisema maana yake huyu akipakwa lazima akwe na kamba. Sema tena kamba. Sema tena kamba. Niko napenda nikufikishe kuibada yenye tuko nao kwa madhabahu. Haleluya. Anapakwa ifo asikose kamba. Jua nini asikose kamba? Kwa sababu kamba njole mwana. Njoo maana tulisoma Jean chapitre 14 anasema hivi: mimi ndimi njia kweli. Maana yake yeye njo kweli. Sio kama tunasikiana. Haleluya. Shangilia Bwana tena pale kadogo nione kama tunapatana. Huyu ni mtu mwenye alipakwa. Selon Romains chapitre 12, huyu ndio anatafanya anatoa mwili yake kwa dhabihu safi na ya kupendeza. Anapakwa, anachaguliwa juu ya ibada. Huyu ndio anatafanya ibada. Mbeba anakuja kwa Efesia anakuja kukorije asikose kamba ambao njoo ukweli, verite. Nikibarudisha kule kwa mafundisho nisema lazima mwana awe ndani. Mwana njoo ule kweli. Maana yake kweli njoo kamba. Maana yake mwana njoo kamba. Si ni vile? Banatia kamba. Sema tunatia kamba. Tukishatia kamba, huyu mtu anaenea kufanya ibada. Sasa il faut apate moto. Si ni vile? Anakuwa mtu mwenye alipakwa lakini na kamba. Sasa inalomba apate nini? Moto. Sasa hivi inalomba apate moto. Njoo maana maandiko ikikuwa iko inakazie nasema hivi. Aseme sisi hatuwezi bakia vile vile. Yesu mu Matthieu chapitre 5 verset 14 anasema sisi ni taa ya dunia. Maana yake kufanya ibada ni lazima nikuwe mwenye nilipakwa
na ninakuwa mokamba. Njoma na benzetu benye balikuwa na akili bakajuaka kama akuwezi kuwa ibada bila moto, me bakapotezaka moto, bakazaniaka moto ni ya kukonga. Njoma na ibada zabo haziwezi kosa buji. Bakiwasha buji banajua banafanya ibada. Kubale benzetu ibada haiwezi kosa buji. Juu banajua Mungu iko na bezwe kukila kilte. Kukue moto inawaka. Moto ilipotea wakati ambapo walifanya zambi, kanisa ikabomolewa, moto ikakimbia. Sasa Yesu Kristo wakati anaanza kulaga wanafunzi akamwambia hivi, mimi naenda batumia msaidizi. Wakati alianza kuwa anaongea akamwambia pokeeni roho, kisha akabalaga. Wakati ilifika siku ya Pentekoste ikashuka moto juu yao. Ilishuka moto juu ya bale wenye balipakwa, na bakipakwa abo banakuwa mtu mwenye alipakwa mafuta, ndani yake muna kamba, yeye njo anawaka juu yake. Ukiona moto wakati ilishuka, moto ikishuka juu yabo inamaanisha kama yeye ni buji. Amen. Shangilia Jehova, nataka sema njoma na badunia. Nimalizie hii. Badunia bakifanya ibada banawasha mabuji. Meshie benye tulipakwa tukifanya ibada atuwashe mabuji, tushie peke ni buji. Tunakuwa batu benye tunahakikisha nuru ya Bwana kumasabau kwanza. Manake tunakuwa batu benye hautalomba bakukonge, ulishaka kongewa. Juu ndani yako munakuwa mwana na amekupaka, umeenea kufanya ibada, na moto wa Bwana isizimike juu yako. Njoo maana nilipenda niambie Bakristu siku ya leo, probleme yenye tuko nayo, Yesu wakati sasa alisema mu Mathayo chapitre 5, nyinyi ni nuru ya dunia. Maana yake alijua kama dunia iko na giza, na sasa akituacha shie sawa mabuji zenye zinawaka, ni juu asamble yako na wewe na mimi tukiingia humu tutamaliza giza fulani. Tunasikia kazi ya ibada, tunasikia kufanya ibada. Hii njo kufanya ibada. A chaque fois ukikuya mbele za Bwana kuna kuwaka kenye unakuya kumaliza. Presence yako ikikuya kuibada kwa kenye unakuya maliza. Me probleme ya batu leo bananza kuya njo kutafuta. Kia kwanza kikia mkanisa ni kutafuta. Niko angalia saa kutoka hapa kama pastor atanitia ngapi. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Nilikuwa niko naambia mtu mmoja, niko naambia nahubiri ku Zion Bwana. Niko Bukavu, mimi niko ku Zion. Akanambia Grand Cope. Grand Cope. Uko kule suniite. Mimi naona kole pasteur umwa malineti hivi. Maana yake yeye kukuya mkanisa ni kope. Kwa mtu mwenye aishaka pakwa na ana mwana ndani yake, kukuya mkanisa yeye anakuya angaza kitu moja, giza moja itoke. Anakuya kuangaza giza moja itoke. Voilà notre mission dans le culte. Tukikuya tunakuya kumaliza giza moja fulani. Unakuya kuibada, iko nakuya anajitayarisha, anajua naenda maliza giza. Pianista kikwamba anajua anakia maliza giza fulani. Huyu wabatu kuye ye njo atakuya kwa sababu anajua mimi naenda maliza giza moja mkanisa yetu. Mwimbaji akikuya imba anajua mimi nakuya maliza giza moja kuile kote. Na kila mtu anakuya kumaliza giza. Hapa tunakuwa haleluya, tunarudia kwa zabihu safi na ya kupendeza. Hii njo ibada kami. Amen. Amen. Na malizia hapa.
maana yake mukanisa muko giza ya kanisa enye shetu kikuya njo tunaangaziaka, na mufamie zetu nako muko giza mie ifoni wake ndani juu niimalize ile giza. Maana yake ni kusema hivi, mtu mwenye anaitiwa kutangaza ya kwa aseme ile unabii inatimilika leo, maana yake ilfo yeye akwe nuru juu Mungu hatafanyaka uumbaji mugiza. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 1er verset 3 mbele aanze création akasema que la lumière soit et la lumière fut. Maana yake bila nuru Mungu hawezi umba. Maana yake kama wewe hauwake hakuna kenye kitatendekaka. Ataba kuombea watatiana migulu hautaona kitu kwa sababu wewe unazimika. Tunakamata kitu hapa. Kumbi kila mtu aliyepakwa mafuta juu atangaze sasa, aseme hivi, ile unabii yenye mlitaka mimi naitimiza leo. Maana yake ni kusema hivi, anaingia mu decision ya createur. Si vile anaumba binye bilikuwa habiko, anavifanya vifanye nini? Bikuwe. Na kama anavifanya bikuwe, maana yake anakuwa muumbaji. Na akikuwa muumbaji ni kwa sababu yeye anawaka. Hawezi decide vile na nazimika. Benye banazimika ndio wale unasikiaka wanakuambiaka habitawezekana. Sika jirani yako ambie vinawezekana kwako haviwezekana. Muulize tena umwambie vinawezekana haviwezekana. Sita kuombea wewe peke tu unatatangaza. Si une fois ulipakwa mafuta. Si une fois una ukweli ndani yako. Una kweli kama kamba ndani yako. Basi Roho atashuka, atawasha moto, utaangaza, utamaliza giza ya kanisa kwa kufanya ibada, utamaliza na giza ya mjamaa. Ule njoo anaweza proclamer, anasema hivi, bana biote vya pastor wangu alishasema. Pastor unaweza sema, kama hakuna batu bavili utasema utachoka. Profeta anaweza panda hapa, ataprofetizia atachoka kwa sababu anakupatiaka. Haleluya. Anakupatiaka kenye profeta akiprofetize, aprofetiza kenye anakupa. Anakuambiaka kenye anaona munafsi yako. Nafsi yako njoo inakuwa na kibeba. Iko sagisi mie, haleluya. Mimi niko tunatembea, mesijue kama muhimu fuko muko pesa. Wala mimi naijua, mesi na ignore. Njoo kisha uko natembea, ba mingi benye bana batangaziaka. Hata nabii akikwambia unasemaka hiki anasema ndio ni kweli. Ni kweli ti, ni kweli. Njoo unasema ni kweli kwa sababu nafsi yako inakibebaka. Sasa inakibebaka, inakufanyaka weye ukue tala juu uone kenye kinakuwa mugiza yako. Il y a plusieurs chrétiens banatembea mugiza yabo, iko mugiza yake. Njoo maana lazima awake kusudi aseme hivi bananiambiaka habitatimilika jana, hapana kesho. Eske tunaweza bitimiza leo? Tunaweza bitimiza leo? Eske unajisikia kama unaweza bitimiza leo? Basi tubitimize. Njoo ibada yote hii. Kesho nataka nikwambie kazi ya kesho. Kesho tuko na kazi ya nguvu sana. Njoo maana leo nilisema ni kwetu tunajitayarisha nikupatie jinsi ya kutangaza. Nilianza mardi, nilikuonesha kenye kilipashwa kufanyika. Na nikasema mardi ya kwamba wakati tuliingia nafanya limwa kirudio, tuombe bien. Mardi nilikupatia, Bwana sifiwe, nilikupatia kiingilio. Na jana nikaweka jiwe katika kusema tae na mlango yako. Na tukaonesha gisi ya kuombea ule mlango. Na leo tunafika sasa kuite menye mzali tupatia. Ile yenye ilisemekaka inatimilika leo. Petro kama alisemaka, silikuwa kwa wakati wa Yoeli. Jua nini Petro njoo anaitangaza?
Jua nini hapana bengine? Kwa sababu Petro wakati ile moto ilishuka, yeye alielewa. Amen. Pale deja mimi nishaelewa kama mimi nawaka. Hapa deja niko bougie yenye haitazimikaka. Bale batakuwa bakiwasha mabuji kwa ibada. Mimi nawaka kwa upendo wa Kristo. Njoo maana banasema sakamata culte, nimalizie. Définition ya culte nasema rendre hommage à une divinité. Qui va rendre hommage à une divinité? Une bougie. Parce que chaque bougie qui waka inakuwa kuna dédié, iko dédié kwa miungu. Amen. Hakuna pasteur atakujilia. Aje. Mbona Katoliki wanawasha bougie? Si atuwashaka atasema vile ni vya mapepo. Bale ni mapepo ile. Ni mapepo wakiwasha bougie. Yesu wanaita mapepo, ni mapepo kweli. Tu banaidedie kwa benye bana. Memie juu ya nini kukwetu hapa ku Zion kisha mabuji? Kwa sababu watu wenye wanaingia kama Zion baishaka pakwa, bana ukweli ndani yao, roho anabawashaka. Hatuna besoin ya buji. Shangilia Jehova kwa hili. Tuko tayari kufanya ibada. Shabra dele imane broshi hapa. Funika macho nasikia tuombe. Shaleiba reitale mane bro. Wakati unafinika macho yako, nataka usifilike tu macho kwa bure. Nataka ufinike macho. Tuko tunatafuta kuomba atupake. Atupake. Najua wakati mwingine umeshapakwa na mwingine ajue kama aishakapakwa. Juu kupakwa inasemeka hivi, hatuwezi pata onction bila mission. Hatuwezi pata onction bila mission. Mission yako kui kanisa. Unaka ni nini kukuya muzayone? Ulikuya nini? Unapakwa nini juu ya Zayone? Unapakwa nini juu ya Zayone? Na mimi napenda vile vile unafunika macho yako, ni mzuri sana. Rudia maombi, sema Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu, ninakuja leo na uhakika ya kwamba nimepakwa mafuta. Nimepakwa mafuta. Na neno ya Bwana, neno ya kweli inakuwa ndani yangu. Ninamubeba mwana ndani yangu. Bwana, Bwana, niko na droit ya kuangaza. Shaya. Uko na droit ya kuangaza. Haijalishi venye uko napitia. Haijalishi kwenye uko. Zenye uko unaona maisha yako. Wakati niko nasema juu ya giza, niko nasema pia juu ya mchungaji wetu. Wachungaji ambao wanatuja siku ya leo, tuombe sote pamoja, tupeleke hii maombi. Nikianza kuomba niko naona ya kwamba Pastor Elimu usimame ukuye tuombe na wewe pamoja. Naona unakuja, lakini kuna kuwa ulianza tayarisha hii safari. Naongea na hivi munisikie. Ulianza tayarisha hii safari ya kukuya hapa. Siku zenye zilikuwa zinapita, desmen ulikuwa unatayarisha hii safari. Mimi naona magumu ilikuwa inakubana, na mpaka na kifo iko inazunguruka kunyumba yako, na haiko ya kifo na vipimo vya imani juu ya taa ya huduma ya kazi ya Mungu. Bwana ananiambia hivi, leo atakuangaza. Wende kumiguu ya mchungaji. Atakuwa piga tu magoti pale kwa miguu yake. Atakuwa naweka mkono wako. Niko naona Bwana anataka fukuza adui mwenye iko na shindana ku huduma yako. Kuko mtu mwenye anashimama juu ya huduma yako na iko anaipiga vita. Sisi sote kanisa tuanze kumwambia Bwana, unipake mafuta mapya. Karibu kwa maombi. Omba juu ile mafuta mapya. Omba juu ile mafuta mapya. Omba juu ile mafuta mapya. Anza kuomba. Anza kuomba. Niko naona moto wa Bwana inawaka hapa. Kabla tujaondoka hapa. Kabla tujaondoka hapa. Katika giza yenye iko inapitia. Katika giza yenye uko unapitia ndani ya maisha, kuna kuwa neema ya Bwana itawaka. Niko nasema na mtu mmoja mwenye iko anapitia ndani ya kagiza kenye aelewe. Tu traverse moment difficile. Enye iko inagiza na uko unajiuliza utafanya nini? Bwana akusaidie. Bwana akuonekanie.
Bwana kuonekanie. Kuko mtu nilisema naweza kuwa najua ani ndani ya mkutano, ani atakuwa ishakabadilisha jina ani. Nasikia asimame, ule mtu asimame. Nataka kumwambia jambo inakuja. Akikuwa hapa asimame. Naona mtu kuna peleka ani kwa mbio. Naona peleka ani kwa mbio. Yesu wangu saidia. Piga maombi, chombe, ambia Bwana sasa. Shabradele imane brodele sayaka. Reita la bro shei. Hii akababa senda le brode sayaka baba. Naomba Bwana kutendee. Naomba Bwana kupaka mafuta. Na mafuta mapya. Mwambie tu mafuta mapya. Mwambie mafuta mapya juu yangu. Mwambie mafuta mapya. Mwambie mafuta mapya. Ambia Bwana mafuta mapya. Ambia Bwana mafuta mapya. Omba hayo, omba hayo, omba hayo. Demansa. Demansa, ili mafuta ikishuka juu yako itakufanya ufanye mambo yenye generation yako haiyafanya. Mafuta ikikuwa yako itakuletea mambo mapya. Mwambie Bwana nahitaji mafuta. Mwambie Bwana nahitaji mafuta. Piga maombi. Mafuta, mafuta ya Roho Mtakatifu. Nahitaji mafuta. Nahitaji mafuta mabichi. Yesu, nitengenezwe tena. Nitengenezwe. Ya sana. Mafuta, 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 mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta yako kwa jina la Yesu. Sikiliza kanisa mzima, ujitie nguvu, usimame pale ulipo, nimalize na maombi haya. Fungua mikono yako tuombe pamoja. Sikiliza kanisa. Zion Temple, kila mtu anisikie. Kwenye mwana anaikala kama yenjo kamba. Efesiens chapitre 6 iko nasema sentire ni kweli. Ni kusema kweli. Wakati yote utakuwa nakuya kumuona mchungaji, mwambie kweli. Kwa mtu mwenye ukikuja mbele yake sema kweli. Itakuwa jambo ya maana sana. Sikiliza, hivi unafungua mikono yako. Kuna giza gani enye iko ndani ya maisha yako? Tukisema kwa maisha maana yake mfamie. Giza gani, kitu gani endeke? Niko naona mtu iko na dada. Hapana, ni mwanamke. Fie. Jina yake ani, ule mtu akuye hapa kwa sababu unasikia kabisa sauti nasema akuye. Huyu kama uko naona ani, unamjua ani kuye. Kuya. Kuya mbio nikusaidie kwa. Kuya. Ni nani? Tutajua, hata wakiwa wawili hakuna shida. Simama tu tutajua. Kanseri yako. Hayaolewa, anaolewa. Hayaolewa. Anaolewa, hayaolewa. Anaolewa. Haiko hiyo. Sasa na wakati yenye tuko tunaomba, niliona uko nampeleka. Anakokota mkono. Anafanana sawa mwenye